أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ولا أن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس وأقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى ذلك الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا. وفي رواية: لا صام من صام الأبد 3. وفي رواية: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: القني به. فلقيته بعد ذلك فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. وذكر نحو ما سبق. وكان يقرأ على بعض أهله 7 الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه. 7 نعم، الذي يقرأه من النهار من الليل يعرضه من النهار. كان يقرأ على بعض أهله 7 الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى
أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. هذا الحديث العظيم هو أيضا في باب الاقتصاد في طاعة الله وعبادته، وفيه ما جاء في الحديث الذي قبله: إعطاء كل ذي حق حقه، ولا تكون النافلة على حساب إضاعة الحق، حق البدن بالراحة، وحق العين بالنوم، حق الأهل أيضا بالمؤانسة وقضاء الوطر، أيضا الحقوق الأخرى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قاعدة جامعة: أعطي كل ذي حق حقه. وفصل في هذا الحديث قال: إن لأهلك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لعينك عليك حقا، إن لزورك أي ضيفك عليك حقا. فأمر بأن يعطي كل ذي حق حقه. وأيضا الحديث في سعة رحمة الله عز وجل: الحسنة بعشر أمثالها، من صام 3 أيام من الشهر كأنما صام الشهر كله. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له 3 أيام، قال: ليتني قبلت 3 أيام. وفي الحديث أيضا أن الكمال في الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمرو قال: لم أرد بذلك إلا الخير، لم أرد بذلك إلا الخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. فما كل من أراد الخير أدركه. قد يكون إنسان أراد الخير فيعمل أعمالا فيها تشديد على النفس وتحميل لها ما لا تطيقه، ويكون فعل ذلك من باب إرادة الخير. فلا يكفي فقط إرادة الخير، بل لابد من موافقة العمل هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان يقول أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك، مع أنه عمل صالح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أفضل من ذلك، لأن هناك حقوق معتبرة شرعا لابد من مراعاتها. أيضا الحديث يفيد أن قليل العبادة الدائم المستمر مع موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام خير من كثير ينقطع ويتوقف عنه العبد. وأيضا الحديث فيه شاهد للترجمة من حيث الاقتصاد في الطاعة والتوسط، وأيضا عدم تكليف النفس ما لا تطيق، في رفع الحرج والمشقة. فالحديث فيه فوائد عظيمة، لكن يكفي منه ما تيسر الإشارة إليه، والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang sangat panjang dari tentang kisah sahabat Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Bagaimana semangat beliau tatkala beribadah. Di mana sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu berkata, telah dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku berkata, demi Allah aku akan berpuasa setiap hari dan aku akan terus tiap salat malam selama hidupku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangiku dan berkata, "Antal ladzi taqulu dzalik?" Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, engkau yang telah mengatakan demikian. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Benar, aku telah mengucapkannya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka la tastati'u dzalik." Sungguh engkau tidak akan mampu melakukannya. Ya, puasa setiap hari, ya. Tidak berhenti-berhenti sampai seumur hidup. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau tidak akan mampu melakukannya. Fasum wa aftir. Hendaknya engkau berpuasa dan berbuka. Hendaknya engkau berpuasa dan juga hari yang lain engkau berbuka.
Wa nam wa qum, dan jangan kau terus salat malam semalam suntuk, tidak tidur-tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nam wa qum, hendaknya kau tidur dan salat malam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sum minasyahri thalathata ayyam, hendaknya engkau berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, dan ini seperti engkau berpuasa sepanjang waktu, sepanjang zaman. Karena kalau engkau berpuasa setiap hari, setiap bulan 3 hari, maka seakan-akan engkau berpuasa sebulan penuh. Karena satu hari dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, seakan-akan engkau berpuasa sehari seperti 10 hari. Jika berpuasa 3 hari seperti 30 hari, dan jika dilakukan setiap bulan, maka seakan-akan engkau berpuasa sepanjang umurmu. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As tatkala mendengar tawaran Nabi untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan? Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Fa inni utiku afdhala min dzalik." Saya mampu lebih daripada itu, wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasum yauman wa aftir yaumain." Kalau begitu puasa sehari, berbuka 2 hari. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Fa inni utiku afdhala min dzalik." Saya mampu lebih daripada itu, wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasum yauman wa aftir yauman." Kalau gitu berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari yang lain engkau berbuka. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam, dan itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa a'dalus siyam, dan itu adalah puasa yang paling baik. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa afdhalus siyam, itu puasa yang paling afdal, puasanya Nabi Daud alaihi salam. Maka apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Fa inni utiku afdhala min dzalik. Wahai Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku mampu melakukan yang lebih afdal daripada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih baik daripada puasanya Nabi Daud. Kemudian apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Kalau seandainya saya menerima tawaran Nabi untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, tentunya ini lebih aku sukai daripada keluargaku dan daripada hartaku. Ini ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As tatkala dia sudah mencapai masa tua, dia mengingat kembali tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia masih muda, begitu semangat dia beribadah. Dia mengatakan, seandainya dulu saya menerima tawaran Nabi agar berpuasa 3 hari setiap bulannya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, "Aku telah dikabarkan bahwasanya engkau berpuasa setiap hari dan engkau salat malam semalam suntuk setiap malam." Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Benar wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'al, jangan kau lakukan hal itu. Berpuasalah dan berbuka, tidurlah dan salat malamlah." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna li jasadika 'alaika haqqan." Sungguhnya jasadmu itu punya hak yang harus kau tunaikan. "Wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan." Dan sungguhnya 2 matamu itu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Itu engkau harus tidur, engkau harus istirahat. "Wa inna li zaujika 'alaika haqqan." Dan sungguhnya istrimu juga punya hak yang harus kau tunaikan. "Wa inna li zawrika 'alaika haqqan." Dan sungguhnya tamumu juga punya hak. Jangan kau beribadah tidak memperhatikan tamumu. "Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin 3 ayyam." Sungguhnya cukup bagi engkau untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. "Fa innalaka bi kulli hasanatin asyru amsalihha." Karena sungguhnya setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, dan itulah puasa dahar, puasa sepanjang zaman. "Fasyadattu," maka aku pun memaksa lebih daripada itu, akhirnya aku pun mengalami kesulitan. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, aku memiliki kekuatan, aku mampu ya Rasulullah. Aku mampu lebih daripada itu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau gitu, puasalah engkau sebagaimana puasanya Nabi Daud alaihissalam, dan jangan lebih daripada itu." Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa sih puasa Nabi Daud?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nisfud dahar," yaitu berpuasa setengah masa, karena berpuasa sehari dan berbuka sehari. Kemudian tatkala Abdullah bin Amr bin Al-As sudah mencapai masa tua, dia berkata, "Ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh seandainya waktu saya masih kuat di masa muda, saya menerima keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keringanan yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah aku telah dikabarkan bahwasanya engkau berpuasa setiap hari dan engkau menghatamkan Al-Qur'an setiap malam?" Aku berkata, "Benar wahai Rasulullah." Benar bahwasanya dia berpuasa setiap hari dan setiap malam menghatamkan Al-Qur'an. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? "Walam urid bidzalika ilal khair." Ya Rasulullah, aku melakukan demikian tidak aku inginkan kecuali kebaikan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berpuasalah engkau sebagaimana puasanya Nabi Daud.
Sungguhnya Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang paling rajin beribadah. Dan hendaknya engkau menghatamkan Al-Quran setiap bulan. Bukan setiap hari. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, wahai Rasulullah, aku mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu. Kata Nabi SAW, kalau gitu khatamkanlah Al-Quran setiap 20 hari. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, aku mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu. Kata Nabi SAW, kalau begitu khatamkan Al-Quran setiap 10 hari. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, wahai Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, maka khatamkanlah Al-Quran setiap 7 hari, wala tazid ala dhalik, dan jangan kau lebih daripada itu lagi. Cukup khatam Al-Quran setiap 7 hari, setiap pekan. Fasyadattu fashuddida alayya, kata Abdullah bin Al-As, aku memaksakan diriku, akhirnya aku merasa berat. Kemudian kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, engkau tidak tahu, bisa jadi Allah memanjangkan umurmu. Dan ternyata benar, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku dipanjangkan umurku oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala aku mencapai masa tua, aku berangan-angan kalau seandainya dulu aku menerima keringanan yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya anakmu memiliki hak dan tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa dahar, berpuasa tiap hari tidak ada nilai puasanya. Rasulullah SAW menekankan sampai 3 kali. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa setiap hari. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa setiap hari. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah puasanya Nabi Daud. Dan solat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala solatnya Nabi Daud. Beliau tidur setengah malam, kemudian beliau solat malam 1/3 malam, kemudian beliau tidur lagi 1/6 malam. Kemudian Nabi Daud alaihissalam berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan beliau tidak lari dari peperangan tatkala bertemu dengan musuh. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, ayahku menikahkan aku dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan, dan ayahku senantiasa memperhatikan menantunya. Ya. Maka suatu saat ayahku datang kepada istriku dan bertanya tentang suaminya, tentang diriku. Maka istriku berkata, sungguh baik sekali suamiku, ya. Suamiku itu tidak pernah tidur denganku dan tidak pernah memperhatikan kondisiku. Sejak kami tinggal bersama, begitu kondisinya. Akhirnya hal ini pun dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datangkan Abdullah bin Amr bin Al-As, aku ingin bertemu dengannya. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As pun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan sebagaimana tadi hadis-hadis yang telah lalu, riwayat yang telah lalu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, bagaimana engkau berpuasa? Aku berkata, aku berpuasa setiap hari. Bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran? Aku berkata, aku menghatamkan Al-Quran tiap malam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menasihati Abdullah bin Amr bin Al-As untuk menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari, setiap pekan. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As akhirnya menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari, setiap pekan. Di siang harinya beliau murajaah, yaitu menyampaikan Al-Quran kepada keluarganya, ya, 1/7 Al-Quran. Kemudian di malam harinya 1/7 Al-Quran yang tadi yang dia bacakan kepada keluarganya, dia baca tatkala sholat malam, dan ini lebih meringankan dia tatkala di malam hari. Dan jika Abdullah bin Amr bin Al-As ingin agar lebih kuat, maka beliau berbuka beberapa hari, ya, kemudian baru berpuasa. Jangan sampai dia meninggalkan suatu perkara yang terakhir dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya seluruh riwayat yang tadi disebutkan seluruhnya sahih, dan kebanyakannya berada dalam Sahihain dan sebagiannya berada dalam Sahih Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk hadis yang sangat penting dalam bab tentang bagaimana bersikap tengah dalam beribadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaidah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Salman Al-Farisi, wa'ati kulli haqqin haqqah, hendaknya memberikan kepada setiap memiliki hak agar ditunaikan haknya. Dan jangan sampai seorang melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah dengan mengorbankan hak-hak yang harus ditunaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperinci dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya jasadmu punya hak, kedua matamu punya hak, istrimu punya hak, tamumu juga punya hak, ya.
Dan ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai seorang kemudian melaksanakan amalan sunnah dengan mengorbankan hak-hak yang ada. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Oleh karenanya sampai-sampai Abdullah bin Amr bin As kala di masa tua dia mengatakan, "Laitani qabiltu rukhsata Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam." Seandainya saya dulu yang menerima rukhsahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keringanan yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kesempurnaan adalah dengan mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Amr bin As kala dia begitu semangat beribadah, ingin puasa setiap hari, ingin menghatamkan Al-Qur'an setiap malam. Apa kata dia mengatakan, "Lam urid bidzalika ilal khair." Ya Rasulullah, saya melakukan demikian, saya tidak inginkan kecuali kebaikan. Akan tetapi, tidak semua orang menghendaki kebaikan, dia akan mendapatkannya. Ya, lihatlah dalam hal ini, tatkala dia semangat beribadah ternyata itu tidak baik. Justru yang terbaik adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang dicontohkan dan diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga puasa, oleh karenanya tatkala Abdullah bin Amr bin As ingin puasa tiap hari, maka Nabi mengatakan puasa terbaik adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, berbuka sehari, berpuasa sehari. Kemudian Nabi menegaskan, la afdhala min dzalik. Tidak ada puasa yang lebih baik dari puasanya Nabi Daud alaihi salam. Ya, karena di sana ada hak-hak yang harus ditunaikan. Kalau kita puasa tiap hari, khatam Quran tiap hari, tentunya banyak hak-hak yang tidak akan kita tunaikan. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sedikit beribadah akan tapi kontinu berkesinambungan dan sesuai dengan sunnah Nabi itu lebih baik daripada ibadah yang sangat banyak akan tapi kemudian terputus. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini bahwasanya hadis ini sangat menekankan judul bab yang dibuat oleh Imam Nawawi, yaitu hendaknya kita bersikap tengah dalam beribadah.